السلام علیکم دوستو، 5 دسمبر 1952 یہ لنڈن میں ایک نارمل صبح تھی۔ لوگ گھروں سے کام پر جا رہے تھے اور بچے جو ہیں وہ گھروں سے اسکول میں جا رہے تھے، لیکن آج سردی نارمل دنوں سے تھوڑی سی زیادہ تھی اور روڈ پہ تھوڑی تھوڑی دھند نظر آ رہی تھی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس دھند نے پورے لنڈن کو 30 میل تک گھیرے میں لے لیا۔ یہ دھند جو ہے تقریباً 4 دن تک لنڈن کو اسی طرح گھیرے میں لیے رکھی۔ لوگوں کو پہلے سانس لینے میں دشواری آئی اور پھر ان کے سانس بند ہونے لگے، اور رپورٹس کے مطابق ٹوٹل 1,50,000 مریض جو تھے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور 4 دنوں کے اندر 12,000 اموات ہوئی۔ اور اس سارے حادثے کو گریٹ اسموگ آف لنڈن کا نام دیا گیا، اور یہی وہ ٹائم تھا جب پہلی بار اسموک کا نام یوز کیا گیا۔ اور جی ہاں بالکل، اسموک جو ہے وہ اسموک اور فوگ کو ملا کر اسموک کا ورڈ جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور دوستو، ایسا بالکل نہیں تھا کہ لنڈن میں یہ پہلی بار کوئی واقعہ اس طرح کا ہو رہا تھا۔ لنڈن جو ہے وہ 3 صدیوں سے اس حالت کا شکار تھا۔ 1661 میں جون ایولین نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا فیومی فیوجیم۔ اس میں اس نے بتایا تھا کہ کیسے ہم فیکٹریز جو ہیں وہ شہری ایریا سے دور کر کے اپنے شہر کی آب و ہوا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1840 اور 1884 میں لنڈن کو دوبارہ سے اسی طرح کی فوگ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس دوران ڈیتھس جو تھی وہ بہت کم ہوئی۔ اسی وجہ سے لنڈن جو ہے وہ اس پر آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا، اور اس کے بعد یہ گریٹ اسموگ آف لنڈن کا واقعہ پیش آیا۔ دوستو، اس ساری ڈسکشن کا مقصد جو ہے وہ آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ جو آج ہمارے پاکستان میں جو صورتحال موسم کی چل رہی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اینڈ ریزلٹ جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو صورتحال ہمارے ملک میں موسم کی چل رہی ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، حکومتی طور پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اور عام پبلک جو ہے وہ کس طرح اس پولیوشن سے ہونے والی بیماریوں سے بچ سکتی ہے۔ دوستو، آج کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا 3rd موسٹ پولیوٹڈ کنٹری ہے، اور لاہور دنیا کا موسٹ پولیوٹڈ سٹی ہے۔ جی ہاں بالکل، موسٹ پولیوٹڈ سٹی ان دی ورلڈ از لاہور۔ لیکن لاہور جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کا مقابلہ اکثر دہلی سے کیا جاتا ہے جو کہ انڈیا کا ایک سٹی ہے۔ کبھی فرسٹ نمبر پہ دہلی چلا جائے گا، کبھی لاہور آ جائے گا، لیکن موسٹ آف دی ٹائم پچھلے کچھ سالوں سے ہم ہی ٹاپ پہ آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کے 3 ایسے شہر ہیں جن کو اس طرح کی پولیوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں ہے سب سے نمبر 1 لاہور، پھر فیصل آباد، اور پھر گوجرانوالہ۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے اربنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن۔ اگر اس کو میں عام زبان میں بتاؤں تو انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دن بہ دن فیکٹریوں کی جو تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے فیکٹریاں جو ہیں وہ دھواں خارج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو آب و ہوا ہے وہ پولیوٹڈ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہے اربنائزیشن۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر شہروں کی طرف آ رہے ہیں تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور ان کو فیسلٹیز مل سکیں، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ گاؤں سے لوگ شہروں میں آ رہے ہیں تو کنسٹرکشن زیادہ چاہیے، گاڑیاں زیادہ یوز ہوں گی، موٹر سائیکل زیادہ یوز ہوں گے۔ کنسٹرکشن اگر زیادہ ہو رہی ہے تو ایک گھر بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سیمنٹ چاہیے، برکس چاہیے، اینٹیں چاہیے۔ تو اس کے لیے جو سیمنٹ اور برک کلز ہوتی ہیں، جو کو ہم عام زبان میں بھٹا کہتے ہیں، اس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے بھٹے سے اگر آپ کبھی دیکھا ہو اس کو تو بہت زیادہ دھواں جو ہے وہ نکلتا ہے، اور یہ دھواں جو ہے وہ سارا کا سارا ہماری آب و ہوا میں جاتا ہے بغیر کسی فلٹریشن کے۔ اور اس ساری صورتحال پہ پیٹرول کا کام کرتا ہے وہ ہمارا کسان، جو کہ پورا سال اپنی فصل کو کاشت کرتا ہے اور اس کا جو را مٹیریل ہوتا ہے اس سارے مٹیریل کو جلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دھواں جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے اور سارا ہماری آب و ہوا میں جائے گا اور اس کو پولیوٹ کر دیتا ہے۔ دوستو، اسموگ کے جو مین کمپوننٹ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسموگ بنتا کیسے ہے۔ دیکھیں، فرض کریں ایک فیکٹری ہے، فیکٹری سے دھواں نکلتا ہے، اس دھواں جو ہے اس دھوئیں میں 3 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نائٹرک آکسائڈ،
नंबर 2 सल्फर ऑक्साइड और नंबर 3 वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये 3 कंपाउंड जो हैं, अगर हमारी आबो हवा का टेम्परेचर नॉर्मल है या थोड़ा सा ज़्यादा है जिस तरह सर्दियों में होता है, तो ये 3 कंपाउंड जो हैं ये हमारे ऊपर वाले सतह जो है एयर की उसमें चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी में बहुत क्लियर मौसम जो है वो नज़र आता है। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ आने से टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम होता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है और एयर मूवमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स ऊपर नहीं जा पाते और हमारे निचली एयर में जमा हो जाते हैं और ये हमें स्मोक की शक्ल में नज़र आता है। और इससे और ज़्यादा मसला तब बनता है जब इसमें पोलन्स, दूसरे अमोनिया और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ऐड हो जाता है। IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि लाहौर में इन पार्टिकल्स की एयर में सबसे ज़्यादा तादाद है, उसके बाद फिर फैसलाबाद और फिर गुजरांवाला। तकरीबन 10 ऐसी बीमारियां हैं जो कि स्मोग और एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इनमें नंबर 1 पे आती हैं लंग डिजीज़, जिसमें अस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस, लंग कैंसर और निमोनिया हैं। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख तक तकरीबन 12,000 पेशेंट जो हैं वो लाहौर के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हो चुके हैं और उनमें मेजर जो कंप्लेंट्स थी वो थी ड्राई कफ, आइज़ में थोड़ी सी इरिटेशन और सांस लेने में दुश्वारी। और इन 12,000 में तकरीबन 500 पेशेंट ऐसे थे जिनकी हालत सीरियस थी और उनको काफ़ी देर तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी हुकूमत जो है उसने क्या रद्द-ए-अमल किया। देखिए, आपने ये सुन तो लिया होगा कि हुकूमत जो है उसने ये फ़ैसला किया हुआ है कि स्कूल जो हैं वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे जो हैं वो बंद रहेंगे और इसी तरह कुछ मॉल्स और मार्केट्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी और रात देर तक भी जो है वो नहीं खुली रह सकती। लेकिन देखें, ये सब करने से किस तरह जो मुल्की हालात हैं, हमारे मौसम के हालात हैं, ठीक हो सकते हैं जब फैक्ट्रीज़ जो हैं वो धड़ाधड़ पीछे से जो पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करी जा रही हैं। लेकिन आज की एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान जो है वो लाहौर में वेदर जनरेटर्स जो हैं वो लगा रही है। जी हाँ, वेदर जनरेटर्स। और इसके लिए पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने एक डेलीगेट हायर किया है जो कि दुबई में भी काम कर रहा था। और दुबई में इस डेलीगेट का काम करने का मेन मकसद जो था वो वहाँ की आबो हवा जो थी उसको कंट्रोल करना था। ये स्पेशल वेदर जनरेटर जो हैं अगर ये सही तरह काम करें तो अपने 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिए तक की आबो हवा जो है उसको क्लियर कर देते हैं। लेकिन EPD के सेक्रेटरी जो हैं रऊफ साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जनरेटर लगाना ही काफ़ी नहीं होगा, इसके लिए वो फैक्ट्रीज जो कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन काज कर रही हैं उनको भी बंद करना लाजमी होगा। तो इसके लिए उनके एंटी स्मोक स्क्वाड ने मोमिनपुरा रोड पर एक फैक्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन काज कर रही थी उसको बंद कर दिया है। और यकीन करें, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उसको एक बहुत भारी रकम जो है वो फ़ाइन किया उन्होंने। जी हाँ, 50,000, बिल्कुल 50,000 उन्होंने एक रकम जो है वो उनको फ़ाइन की है। हो सकता है ये उनके किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी हो जो कि उनको अब फ़ाइन पे करना पड़ेगी। और CDGL ने फैक्ट्री के ओनर को 2 महीने का ग्रेस पीरियड दिया है, जिसमें उसको ये टाइम इसलिए दिया गया है कि वो एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट जो हैं जो कि इस धुएं को साफ़ करते हैं वो कंपनी में फ़िट किए जाएं ताकि ये पोल्यूशन जो है वो कम काज हो। और CDGL ने इस फैक्ट्री के ओनर को 2 महीने का ग्रेस पीरियड दिया है जिसके दौरान उस पर ये लाजिम है कि वो फैक्ट्री में एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाए जो कि फैक्ट्री के जो एमिटेड पोल्यूटेंट्स हैं उनको साफ़ करे ताकि वो डायरेक्ट आबो हवा में ना जाएं। तो इसके लिए उसको 2 महीने का टाइम दिया गया है, वरना वो फैक्ट्री को सील कर देंगे। और साथ ही साथ हर वीक की रिपोर्ट DCO ऑफिस लाहौर जमा भी करवानी होगी। लेकिन दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि यहाँ कानून तो बहुत हैं लेकिन ना कोई मानने वाला है और ना ही इन कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला है। आज से ठीक 1 साल पहले 2022 में और फिर उससे 1 साल पहले 2021 में ऐसी ही एक रिपोर्ट और नोटिस जो था वो जारी किया गया था जिसमें फैक्ट्रीज को फ़ाइन किया गया था और उन्हें एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाने का कहा गया था।
दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मसला कहाँ पे है। देखिए नंबर 1, अगर कोई फैक्ट्री जो है वो एमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने का सोचती है, तो जो इसकी कॉस्ट है वो इंडिया में तकरीबन 20 से 22 लाख रुपया है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 68,20,000 रुपये बनता है। और इसमें अभी इंपोर्ट की कॉस्ट और इंपोर्ट का जो टैक्स है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंपोर्ट पर बहुत ही भारी टैक्स लगाए हुए हैं और पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी है नहीं जो कि इस तरह के इक्विपमेंट्स है वो बना रही हो। लेकिन मैं अपने शहरियों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग अपने आप को सेफ रखें, सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अपनाते रहें। कोशिश करें कि बिला वजह घर से बाहर ना निकलें और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मास्क का इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है जैसे मेट्रो बस है, ऑरेंज ट्रेन है, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल करें। और लिक्विड्स जो है, लिक्विड इनटेक, पानी का इस्तेमाल और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये इस तरह के मौसम में एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी।